प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी व्हाट इज द लंगेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ सुवर्णरेखा रिवर। सुवर्णरेखा नदीर सब लंबा ट्राइब्यूटरी माने शाखा नदी जोठी जल जोगाऊ ये मुख्य नदी या सहित जोड़ी होगी जी वाटर जोगाऊ कहुए ट्राइब्यूटरी। तार सब लंबा ट्राइब्यूटरी ता नाटा कौन तेल ना खड़खाई ना सालंदी। तो सुवर्णरेखा रिवर सबुठारु लंबा ट्राइब्यूटरी किए ना खड़खाई। तो आंसर है कि ऑप्शन सी। बुझीगला। ये सुवर्णरेखा रिवर को देखा पूर्वर आम कि जिनस जाना आवश्यक। ये देख ये टोटाल ओडिशार डिस्ट्रिक्ट मैप। तो डिस्ट्रिक्ट मैप जानीगले आम लोकेशन जाना सहज हम कौ डिस्ट्रिक्ट दिख जाइए रिवरटा। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट देखीदे ये अच्छे पुरी जगन्नाथ धाम ता तल को अच्छी सैड्रे एपटे खोर्धा अच्छी गंजाम पुणी गजपति एपट को रायगड़ा कोरापुट गोटे गोटे थर एमती जाना दरकार कौटी लोकेशन कौन मालकानगिरी सैड्रे अच्छी नवरंगपुर कलाहांडी एपटे रहा नुआपड़ा सैड्रे पुणी उपरे बलांगीर ये कलाहांडी सहित कंधमाल के आसूरी कलाहांडी कंधमाल। ये देख बरगड़ बलांगीर बौद्ध तीन टा बी आसूची बरगड़ बलांगीर बौद्ध आ मझे आसला कि ना सुवर्णपुर सोनपुर जानिला ये। तापर सैड्रे रहा कि झारसुगुड़ा बरगड़ उपरे सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा तल को रहा संबलपुर सुंदरगढ़ तल रहा देवगढ़ गढ़ आसूची सुंदरगढ़ देवगढ़ जानीगला। सुंदरगढ़ तल को रहा किए ना केन्दुझर केन्दुझर एपट साइड रहा अनुगुल ढेंकानाल ये रहा अनुगुल पाखे ढेंकानाल। केन्दुझर ऊपर साइड रहा कि मयूरभंज बालेश्वर तल रहा भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा ये पुरी ऊपर किए रही ना जगतसिंहपुर ये रहा मझे कटक और नयागढ़। ये है 30टा जिला जानी ऊपर रहा आउ गोटे राज्य किए ना झारखंड आमर वेस्ट पटे रोचे कि आमर मैप अनुसार ईस्ट एपटे वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो वेस्ट साइड रे किए रही ना छत्तीसगढ़ रही तल को रही कि साउथ रे ना आंध्र प्रदेश। बुझीगला। ईस्ट रे आमर रहा कौन ना बे ऑफ बेंगल बुझीगला बे ऑफ बेंगल यहाँ सुवर्णरेखा रिवर ये देख रेड लाइन ड्र कर सुवर्णरेखा रिवर ये सुवर्णरेखा रिवर। तो रेड लाइन टा सुवर्णरेखा रिवर को दर्शाऊँ यहाँ ओरिजिन टार कौटी ओरिजिन टा आमर कौटी हूँ ना गोटे आमर छोट नागपुर प्लाटू छोट नागपुर प्लाटूर यार ओरिजिन टा यहाँ कौटी अच्छी ना बिहार झारखंड सीमार लगी रही। तो छोट नागपुर प्लाटूर यहाँ बाहरी ता सहित लिंक अच्छी कि जो ओरिजिन स्थान रे गोटे आमर अच्छी चांडिली डैम कौन अच्छी ना चांडिली डैम से गोटे वाटर रिजर्भर होगी जानीगला। ये सुवर्णरेखा रिवर यार आम ओडिशार गोटे ट्राइब्यूटरीटा अच्छी यहाँ कहते आम कौन खड़खाई ट्राइब्यूटरीटा कौन तार खड़खाई बुझीगला। ये लंगेस्ट ट्राइब्यूटरी खड़खाईटा यार लेंथटा के सुवर्णरेखार ना 433 केते किलोमीटर ना 433 किलोमीटर टोटाल लेंथटा बुझीगला ना नहीं। आम ये जानी ओरिजिन टा कौटी ना छोट नागपुर प्लाटूर चांडिली डैम सहित लिंक अच्छी खड़खाई तार आम ओडिशार मयूरभंज यहाँ ओरिजिन खड़खाईटा तार हूँ लंगेस्ट ट्राइब्यूटरी लेंथटा के ना 433 किलोमीटर ओडिशा रे जो जाइए टोटाल 433 किलोमीटर ओडिशा रे रही केवल 70 किलोमीटर रही बुझीगला। ओडिशा रे केते किलोमीटर ना 70 किलोमीटर आर एंड टा कौटी एंड टा बालेश्वर जाइए बे ऑफ बेंगल बुझीगला बे ऑफ बेंगल रे आर एंडिंग टा ये जानीगला ना नहीं। आउ जदि आमको पचारे कौ डिस्ट्रिक्ट देकी जाइए आर प्रेजेन्स टा कौ डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी ना गोटे है मयूरभंज आ गोटे है कौन ना बालेश्वर ये दुईटा डिस्ट्रिक्ट रे प्रेजेन्स अच्छी। तो सुवर्णरेखा रिवर उपर आमर क्लीयर होगा। तो फास्ट आमर अपर साइड रे ओडिशा मैप रे जो अपर साइड रे सुवर्णरेखा रिवर अच्छी। नेक्स्ट अच्छी फ्रॉम व्हिच डिस्ट्रिक्ट बुढ़ाबलंग रिवर ओरिजिनेटेड बुढ़ाबलंग रिवरटा कौ डिस्ट्रिक्ट रु ओरिजिन माने तार ओरिजिन पॉइंट कौ डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी। तो ऑप्शन आमर अच्छी पुरी मयूरभंज बालेश्वर केन्दुझर। तो ऑप्शन होची आमर कोन बी मयूरभंज रे आर ओरिजिन। आर डिटेल्स देखिए बुढ़ाबलंग रिवर मैपटा देखिए देख आम सुवर्णरेखा रिवरटा ऊपर देखिले सुवर्णरेखा रिवर
ତା ତଳକୁ ଅଛି ଆମର କ'ଣ ନା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ରିଭର। କୋଉ ରିଭର ଅଛି? ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ। ୟାର ଦେଖିବା ଲାଇନଟା ଇଏ ହେଲା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ରିଭର। ଜାଣି ହେଉଛି ତାର ଅରିଜିନଟା ହେଉଛି କୋଉଠି ନା ଏଇଠି ଆମର ଶିମିଳିପାଳ ମାସିଭ କହନ୍ତି ୟାକୁ, ବା ଶିମିଳିପାଳ ହିଲ୍ ୟାକୁ କହନ୍ତି। କ'ଣ କହନ୍ତି? ଶିମିଳିପାଳ ହିଲ୍। ସେଠୁ ତାର ଅରିଜିନ ହେଇଛି। ସେ ନର୍ଥ ଆଡ଼ିକି ଯାଇଛି, ପୁଣି ବୁଲିକି ଆସିଛି, ବୁଝିହେଲା, ସାଉଥକୁ ଡିରେକ୍ସନରେ ବୁଲିକି ଆସିକି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଛି। ତ ଅରିଜିନ ଜାଣିଲେ କୋଉଠି ନା ଶିମିଳିପାଳ ହିଲ୍ରୁ, ଏଣ୍ଡିଂ କୋଉଠି ହେଇଛି ନା ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ। ଏଠି କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇକି ଆସିଛି? ଆମର ଏଠି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଅରିଜିନ, ଏଇଟା ଶିମିଳିପାଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏଇଟା, ବୁଝିହେଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅରିଜିନ, ତାପରେ ଯାଇଛି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର। ଏ ଦୁଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇକି, ବୁଝିହେଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦେଇକି ଏଇଟା ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛି। ଏତିକି ଜାଣିପାରିଲେ। ଏହାର ଲେନ୍ଥଟା କେତେ? ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗର ନା 175 କିଲୋମିଟର। ତ ଏଠି ଜାଣିପାରିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ତଳେ କିଏ ରହିଲା? ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ତା ତଳକୁ ରହିଲା କିଏ ନା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ। ଜାଣି ହେଉଛି? କ୍ଲିୟର? ତ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଖଡ଼ଖାଇ ଗୋଟେ ହଉଛି ଟ୍ରାଇବୁଟାରୀ କାହାର ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର। ସିଏ ମଧ୍ୟ କୋଉଠୁ ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ତାର ଅରିଜିନ। ଜାଣି ହେଲା? ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ଦ ଗଙ୍ଗା ଅଫ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଅପସନ ଅଛି ଆମର କି ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ବୈତରଣୀ। ତ କୋଉ ରିଭରଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ? ମହାନଦୀ ନୁହଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନୁହଁ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନୁହଁ, ବୈତରଣୀ କହନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା। କୋଉ ରିଭରକୁ? ବୈତରଣୀ ରିଭର। ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା ବିଷୟରେ। ଦେଖ ଏଠି ରହିଲା କ'ଣ ଆମର ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ତାପରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ତା ତଳକୁ ଆସୁଛି ବୈତରଣୀ ରିଭର। ଇଏ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା ଯୋଉ ବୈତରଣୀ, ତାର ଦେଖ ଏ କୋର୍ସ ଅଫ ଆକ୍ସନଟା ଏଇଟା ଦେଖ, ବୈତରଣୀ ରିଭର ଏମିତି ଯାଇଛି ମ୍ୟାପରେ। ତ ବୈତରଣୀ ରିଭରଟା ଅରିଜିନ ପଏଣ୍ଟଟା କୋଉଠି ଆମର ନା କେନ୍ଦୁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। କୋଉଠି ନା କେନ୍ଦୁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତ ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? କେନ୍ଦୁଝର ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ଗୋ ନାସିକ। କ'ଣ କହନ୍ତି? ଗୋ ନାସିକ। ଆଉ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା। ବୁଝିହେଲା? ଦିଟା ନାଁରେ ଜଣା, ଯୋଉଠୁ ଅରିଜିନ ହେଇଛି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ବା ଗୋ ନାସିକ କହନ୍ତି ଆମର କାହାକୁ? ବୈତରଣୀ ରିଭର ଅରିଜିନ ପଏଣ୍ଟକୁ। ତ ସେଠୁ ବାହାରିକି ନର୍ଥ ଆଡ଼ିକି ଯାଇଛି, ପୁଣି ଆମର ସାଉଥ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯାଇକି ଇଷ୍ଟକୁ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି। ତ ଇଏ ହେଲା ବୈତରଣୀ ରିଭରର ମ୍ୟାପଟା ଦେଖିଲେ। ଏହାର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବୁଟାରୀ ଅଛି, ତା ଟ୍ରାଇବୁଟାରୀ ନାଁଟା କ'ଣ ନା ସାଳନ୍ଦୀ। ଟ୍ରାଇବୁଟାରୀ ନାଁଟା ହେଉଛି ସାଳନ୍ଦୀ। ୟାକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ ଗଙ୍ଗା ଅଫ ଓଡ଼ିଶା। ଲେନ୍ଥଟା କେତେ ଏହାର ନା 365 କିଲୋମିଟର। 365 କିଲୋମିଟରଟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଲେନ୍ଥ। ଅରିଜିନ ଜାଣିଲେ ନାଁଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗଙ୍ଗା ଅଫ ଓଡ଼ିଶା। ଗଙ୍ଗା ଅଫ ଓଡ଼ିଶା, ବୁଝିହେଲା। ବୈତରଣୀ ରିଭରଟା କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଦେଇ ଯାଇଛି ସବୁ ଆମର? ତ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଅଛି କେନ୍ଦୁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଗଲାବେଳେ ଏଠୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କିଛି ଅଂଶ ରହିଛି। ତାପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଯାଜପୁରରୁ କିଛି ଅଂଶ, ତାପରେ ପୁଣି କିଛି ଅଂଶ ଭଦ୍ରକ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଯାଇଛି। ଏଠି ଭଦ୍ରକ, ଏପଟରେ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଜାଣିହେଲା କୋର୍ସ ଅଫ ଆକ୍ସନଟା। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଜନ୍ମ ହେଇଛି କୋଉଠି, ଉତ୍ପତ୍ତିଟା କୋଉଠି ତାର କେନ୍ଦୁଝର, ତାପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ପୁଣି ଯାଇଛି ଆମର ଯାଜପୁର, ତାପରେ ଭଦ୍ରକ, ଏପଟେ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଇଏ ହେଲା ତାର କୋର୍ସ ଅଫ ଆକ୍ସନ, କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇକି ଆମର ଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି where is the confluence point of two tributary of the ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର ଯୋଉ ଦିଟା ଟ୍ରାଇବୁଟାରୀ ଅଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ନା ଶଙ୍ଖ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋଏଲ। ଏ ଦିଟା ରିଭର ଟ୍ରାଇବୁଟାରୀଟା, ବୁଝିହେଲା, ଇଏ ମିଶିକି କନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭରଟା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭରଟା ଏ ଯୋଉ କନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପଏଣ୍ଟଟା ସେଟା କୋଉଠି ଅଛି ପଚାରିଛି ଆମକୁ। ତ୍ରିବେଣୀ, ବେଦବ୍ୟାସ, ଧଉଳି, ଜୟପୁର। ତ କୋଉଠି ଅଛି ନା ବେଦବ୍ୟାସ। ବେଦବ୍ୟାସ ଜାଗାଟା କୋଉଠି ଅଛି ନା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆମର ଅଛି ଏଇଟା। ଇଏ ରାଉରକେଲା ପାଖାପାଖି ବେଦବ୍ୟାସ, ବୁଝିହେଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର। ଜାଣିହେଲା ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର ଡିଟେଲ୍ସଟା ଦେଖିବା, ତାର କୋର୍ସ ଅଫ ଆକ୍ସନଟା ଦେଖିବା। ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର ଦେଖିବା ଯଦି, ଏଠି ଦିଟା ଟ୍ରାଇବୁଟାରୀ ଶଙ୍ଖ ଆଉ କୋଏଲ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଞ୍ଚିରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ନାଗ୍ରୀ ଭିଲେଜ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଞ୍ଚି। ଜାଣିହେଲା? ରାଞ୍ଚିର କୋଉଠି ପୁଣି ନା ନାଗ୍ରୀ ଭିଲେଜ। କୋଉଠୁ? ନାଗ୍ରୀ ଭିଲେଜରୁ। ଏତିକି ଜାଣିହେଲା।
दुईटा ट्राइब्यूटरी गोटे है संख आ गोटे है कोयल ये दुईटा ट्राइब्यूटरी मिसिकी क्रिएट कर कौन आमर ना ब्राह्मणी बुझीला कोठी मिसिଛନ୍ତି ना वेदव्यास ठारे कोठी ना वेदव्यास ठारे मिसिଛନ୍ତି बुझीला एठी जो पॉइंट मीटिंग पॉइंट होची वेदव्यास तापर वेदव्यास तो आमर रहिला सुंदरगढ़ रे सुंदरगढ़ रिभरटा कोठी जाईची सुंदरगढ़ जाईची देवगढ़ को कोठी जाईची एटे देवगढ़ आसला हारी सुंदरगढ़ देवगढ़ तापर गोटे रिजर्भर अच्छी वाटर रिजर्भर यहाँ हूँ रेंगाली डैम बा रेंगाली वाटर रिजर्भर जानीला रेंगालीटा कौटी आमर आसुची ना अनुगुल रे आसुची जानी होची प्रथम सुंदरगढ़ तापर देवगढ़ तापर आसला आमर कौन अनुगुल अनुगुल गला कौन आमर रिभरटा अनुगुल रु रिभरटा गला ढेंकानाल को कोठी की ढेंकानाल बुझी होची ढेंकानाल रु कोठी गला आमर ना जाजपुर तापर आमर केन्द्रापड़ा रे जाईकी बे ऑफ बेंगल रे मिसिची कोठी ना केन्द्रापड़ा रे जाईकी बे ऑफ बेंगल रे मिसिची जानी हला सुंदरगढ़ तापर रहिला आमर कौन देवगढ़ अनुगुल तापर रहिला आमर ढेंकानाल तापर जाजपुर तापर आमर रहिला कौन ना केन्द्रापड़ा जानी हला कोर्स ऑफ एक्शन टा ब्राह्मणी रिभर तो टोटाल केते लेंथ यार ना पाखापाखि 800 किलोमीटर पाखापाखि 800 माने 799 किलोमीटर केते किलोमीटर 799 किलोमीटर टोटाल लेंथ टा एंडिंग पॉइंट टा कोठी ना बे ऑफ बेंगल रे जानी हला तार आउ गोटे जिनसटा इम्पोर्टेंट कौन एठी ना रेंगाली रिजर्भरटा कोठी अछि ना ये ब्राह्मणी रे अछि नेक्स्ट व्हिच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा ओडिशार सबठारु बड़ नदीटा कोटा कोटा महानदी ब्राह्मणी बुढ़ाबलंग बैतरणी तो बड़ किए ना महानदी बड़ आर लेंथ रे केते ना 858 किलोमीटर केते लेंथ 858 किलोमीटर होची महानदी लेंथ टा टोटल ओडिशा रे केते अछि ओडिशा रे ते हमरो 494 किलोमीटर टोटल लेंथ रु 858 रु ओडिशा रे केवल 494 किलोमीटर पाखापाखि गले 5 किलोमीटर लेंथ टा हमरो केवल ओडिशा रे रहउची तो लार्जेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा किए ना महानदी बुझीला महानदी रो डिटेल्स जानिया जदी इठी देखिया महानदी रो ओरिजिन टा कोठी छि ना महानदी रो ओरिजिन टा हिछि छत्तीसगढ़ रो रायपुर ठारे ओरिजिन हिछि कोठी छि छत्तीसगढ़ रो रायपुर तो रायपुर इठी गोटे अछि अमरकंटक मालभूमि तो सेठू अमरकंटक हिल रु अमरकंटक हिल जोटे कि रायपुर रे रहउची छत्तीसगढ़ रो रायपुर डिस्ट्रिक्ट सेठू ओरिजिन हिकि महानदी ता सहित विभिन्न शाखा नदी मिसी शिवनाथ बुझेला अर्पा तापर हस्तेव मंद ये सब शाखा नदी मिसिकी आमर एंट्री करछन्ती कोठी ओडिशा रो गोटे अछि आमर पादी गाँ कौन सेटा पादी गाँ झारसुगुड़ा जानी हला सेठी एंट्री हिची महानदी रो ओडिशा रे इठी साइड रे रहिची बरगढ़ इठी ता तळକୁ रहिची संबलपुर एपट रहिची आमर झारसुगुड़ा तीनटा कौन डिस्ट्रिक्ट लागिक आमर इठी वाटर रिजर्व रहिची गोटे हीराकुद डैम कहूचे जानी हला तो हीराकुद डैम टा रहिची सेठू महानदी टा पुणी कोठी जाइची ना संबलपुर देकी सोनपुर को जाइची सोनपुर टा आमर सुवर्णपुर सुवर्णपुर पुणी कोठी जाइची ना इठी बौद्ध अछि बौद्ध रु पुणी तापर कोठी जाइची बौद्ध रु आमर अनुगुल को जाइची अनुगुल रे आमर जाइची कोठी तापर कटक कटक रे इठी डिवाइड हेकी विभिन्न प्रकार काठजोड़ी देवी चित्रोत्पला दया बुझीला ना नहीं यार विभिन्न शाखा डिवाइड हेची चित्रोत्पला जानिला देवी नदी दया नदी भार्गवी एमती विभिन्न प्रकार काठजोड़ी ये सब डिवाइड हेकी बे ऑफ बेंगल रे पड़िसंती तो ठीक कटक ठी डिवाइड होला परे शाखा किसी जाइची हमर केन्द्रापड़ा को जगतसिंहपुर को जाइची पुणी पुरी को आसीची बुझीला खोर्धा देकी पुरी जाइची ये हला हमर कोन आमे कोर्स टा जानले केमती जाइकी जाइची को को डिस्ट्रिक्ट देकी जाइची एती जानले ओरिजिन टा जानले कोठी हमर ना छत्तीसगढ़ रो रायपुर ठारे ओरिजिन टा कोठी ना अमरकंटक हिल रु लेंथ रे केते आरो ना 858 किलोमीटर को डिस्ट्रिक्ट देकी जानचे जानले हां आरा गोटे कथा जानिबा ये हमर होची ओडिसा रो लार्जेस्ट ओडिसा रो कोन एटा लार्जेस्ट रिवर जदि इंडिया रे देखिबा यार रैंक होची 6th लार्जेस्ट भितर जाउची कि ना हमर महानदी एति जानि हला आरो कोठी एंडिंग टा कोठी हमर आरो
नेक्स्ट व्हिच रिवर इज द लाइफ लाइन ऑफ गंजाम गंजाम रो को रिवर टाकू आमे लाइफ लाइन कहूचे गंजाम रो तो ठीक महानदी ऋषिकुल्या इंद्रावती कोल्हाब तो आंसर होची ना कोन ना ऋषिकुल्या हमर गंजाम देकी ऋषिकुल्या रिवर टा फ्लो होची तो ऋषिकुल्या टा होची हमर गंजाम रो लाइफ लाइन नेक्स्ट ऋषिकुल्या को जदि मैप रे देखिबा देखो एठी गंजाम डिस्ट्रिक्ट हमर एठी बुझिला नाही तो ऋषिकुल्या एठी ओरिजिन हेची हिंदी ऋषिकुल्या जाइची एठी कंधमाल रहे एठी कंधमाल गंजाम तो ऋषिकुल्या एठी जो ओरिजिन हेची ये ओरिजिन टा होची कोन ना ऋषिमाला पर्वत सेटा कोन ऋषिमाला माउंटेन सेटा कोठी अछि ऋषिमाला माउंटेन टा कंधमाल रे अछि कोठी कंधमाल रे हमर ऋषिमाला माउंटेन रु ऋषिकुल्या रिवर टा बाहरिछि तो से ऋषिमाला रु बाहरथेरु ताकु नाम कहउछि ऋषिकुल्या बुझिला एटा को डिस्ट्रिक्ट दे जाइछि कंधमाल तापर हमर गंजाम गंजाम रे विभिन्न सर छत्रपुर मेन कोस्टल एरिया जाउछि बुझिला ऋषिकुल्यार लेंथ रे केते एठी ना 165 किलोमीटर होछि लेंथ लेंथ रे केते ना 165 किलोमीटर याकू कोन कहउ छी ना लाइफ लाइन ऑफ गंजाम लाइफ लाइन ऑफ गंजाम कहा कहउ छी ना हमर ऋषिकुल्या टा कहउ छी आर एंड टा कोठी छी ना बे ऑफ बेंगल रे जानि पेले ना नहीं ओरिजिन टा कोठी ना ऋषिमाला माउंटेन कंधमाल को डिस्ट्रिक्ट जाइछि कंधमाल गंजाम दिख जाइछि एंड कोठी छी ना बे ऑफ बेंगल लेंथ रे केते ना 165 यार कौन सिग्निफिकेंस ना लाइफ लाइन ऑफ गंजाम जानि हला ना नहीं ऋषिकुल्या रिवर ऊपर नेक्स्ट हमर अछि व्हाट इज द लेंथ ऑफ बंशधारा रिवर हमर जो बंशधारा रिवर अछि तार लेंथ रे केते हमर पचारछि 130 230 330 430 तो तार एक्चुअल लेंथ रे केते ना 230 किलोमीटर कार ना बंशधारा रो ऑप्शन बी हला हमर आंसर अरे बंशधारा को जदि देखिबा हमें बंशधारा रिवर को जदि मैप रे देखिबा इठी बंशधारा रिवर ड्रा करली ती रिवर टा कोठु उत्पत्ति हिची उत्पत्ति स्थल होची यार ना हमर कलाहांडी कलाहांडी रो गोटे जगह अछि कलाहांडी रो नियमगिरी नियमगिरी माउंटेन रु आर जन्म व उत्पत्ति कलाहांडी रो एटा जानले तो कलाहांडी रो उत्पत्ति ही कोठी जाइछि कलाहांडी पाखरे कोन अछि इठी ना हमर रायगडा कोठी अछि रायगडा अछि रायगडा रे प्रवेश करछि रायगडा देकी शेषु को गजपति रे किछि अंश रहिछि कोठी ना गजपति तीनटा जिला जानि पेले कलाहांडी रे जन्म होला व उत्पत्ति होला तापर रायगडा गला रायगडा रु गजपति ये तीनटा डिस्ट्रिक्ट देकी सी हमर जाइछि कोठी प्रवेश करछि ना आंध्र प्रदेश देकी शेषरे बे ऑफ बेंगल को जाइछि बुझिला हम ओडिसा रे केतरा जिल्ला रहला ना कलाहांडी रायगडा आ गोटा होछि कोन गजपति तीनटा जिल्ला रे बुझि पइले यार लेंथ रे केते जानिला हमरो वंशधारा लेंथ टा होछि केते 100 230 किलोमीटर केते 230 किलोमीटर होछि टोटल वंशधारा लेंथ सेमती वंशधारा रिवर पाखरे गोटे अछि तळको गोटे अछि हमरो नागावली रिवर ई रिवर टा हला कोन ना नागावली ई नागावली रिवर उत्पत्ति कोठी हिची ना उत्पत्ति होची हमरो कलाहांडी कोठी ना कलाहांडी रो गोटे लाखा बाहाळ गोटे अछि को जगह ना लाखा बाहाळ रु उत्पत्ति हिची हमरो नागावली रो लेंथ टे केते ना 256 किलोमीटर तिठी कलाहांडी उत्पत्ति हला परे कलाहांडी तापरे रायगडा देकी ई जाइछि आंध्र को बुझिला दीटा डिस्ट्रिक्ट गोटे कलाहांडी तापर रायगडा ये दीटा डिस्ट्रिक्ट पास करिकि से आंध्र रे प्रवेश करछि तापरे एंडिंग दार कोठी छि ना बे ऑफ बेंगल रहिछि बुझिला एतिकी नागावली रिवर ऊपर एटा हम दीटा के ओरिजिन कोठी ना कलाहांडी रु बुझिला वंशधारा आ गोटे होछि नागावली छै हमरो व्हिच रिवर ऑफ ओडिशा मीट द गोदावरी हमर कोठी छि ना आंध्र रे तो ओडिसा रो को रिवर टा गोदावरी रिवर को मीट करिछि इंद्रावती कोल्लाब ऋषिकुल्या बोथ ए एंड बी देखो ये दीटा रिवर इंद्रावती और कोल्लाब ये दीटा की रिवर हमरो गोदावरी सहित मिसिसंती त आंसर ए बी होची तो बोथ ए बी ही परियो आंसर है कि ऑप्शन डी ऋषिकुल्या नो जणी हला जदि हम गोदावरी रिवर को के मीट करछे इंद्रावती कोल्लाब आंको विषय जानि एठी मैप रे देखिबा इंद्रावती रिवर टा को डिस्ट्रिक्ट रो ओरिजिन हिचार
ନା କଳାହାଣ୍ଡି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଅରିଜିନ୍ ହେଇଛି ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ରିଭର। ବୁଝିହେଲା? ଏମିତି ଅରିଜିନ୍ ହେଇକି ଯାଇଛି ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରରେ ମିଶିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଗୋଦାବରୀ ସହିତ ମିଶିଛି। ଏଇଟା କାହା ସହିତ? ଗୋଦାବରୀ ରିଭର ସହିତ। ଗୋଦାବରୀ କହନ୍ତି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଗଙ୍ଗା, ସାଉଥ ଗଙ୍ଗା ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। କାହା କହନ୍ତି? ଗୋଦାବରୀ ରିଭରକୁ। ତ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। କଳାହାଣ୍ଡିର ଗୋଟେ ଜାଗା କଣ? ନା ଦଣ୍ଡକା ଅରଣ୍ୟ। କଣ ସେଟା? ଦଣ୍ଡକା ଅରଣ୍ୟ। ସେ ଦଣ୍ଡକା ଅରଣ୍ୟର ଯୋଉ ରିଭୁଲେଟ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପନଦୀ, ସେମାନଙ୍କର ମିଶିକି ସେଠୁ ଆସିଛି କଣ? ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ରିଭରଟା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ଏହାର ଲେନ୍ଥଟା କେତେ? ନା 530 କିଲୋମିଟର ଲେନ୍ଥ ଟୋଟାଲ। ବୁଝିହେଲା? 530 କିଲୋମିଟର। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଅଛି? ନା 167 କିଲୋମିଟର ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଜାଣି ହେଲା ନା ନାଇଁ? ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଠି କୋଉ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇକି ଯାଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀଟା? ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀଟା ଆମର ଏଠି ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, କଳାହାଣ୍ଡି। ତାପରେ ଆସିଛି କୋରାପୁଟରେ ଟିକେ କିଛି ଅଂଶ ରହିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି, ତାପରେ କୋରାପୁଟ, ତାପରେ ଆମର ଆସୁଛି ନବରଙ୍ଗପୁର। ଏଠି କଣ? ଏଠି ନବରଙ୍ଗପୁର। ଜାଣି ହେଲା ନା ନାଇଁ? କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଏଇ ତିନିଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇକି ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀଟା ଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର କୋଲାବ ଡ୍ୟାମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର? କୋଲାବ ଡ୍ୟାମଟା କୋଉ ରିଭର ଉପରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି? କୋଲାବ ଡ୍ୟାମଟା ଆମର କୋଲାବ ରିଭର ଉପରେ। କୋଉ ରିଭର? କୋଲାବ ରିଭର। ତ ଏଠି ବଂଶଧାରା, ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ମହାନଦୀ। କୋଲାବ ନାହିଁ ତ ନନ୍ ଅଫ ଦିଜ୍ ଆନ୍ସର, ଅପସନ ଡି। ବୁଝିହେଲା? କୋଲାବ ଡ୍ୟାମକୁ ଦେଖିବା ଯଦି କୋଲାବ ରିଭରଟା, ଏଠି ଦେଖିବା କୋଲାବ ରିଭରଟା, କୋଲାବ ରିଭର ଇଏ। ବୁଝିହେଲା? କୋଲାବ ରିଭରଟା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇକି କୋଉଠୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି? ନା ଆମର ଗୋଟେ ସିଙ୍କରଣ ହିଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। କଣ? ସିଙ୍କରଣ ହିଲ୍। ଏଇଟା କୋଉଠି ଅଛି ଆମର? ନା କୋରାପୁଟରେ। କୋଉଠି ଅଛି? କୋରାପୁଟର ସିଙ୍କରଣ ହିଲରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି କୋଲାବର। ତାପରେ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ କୋଲାବ ଡ୍ୟାମ ଅଛି ବା କୋଲାବ ୱାଟର ରିଜର୍ଭର ହେଇଛି। ଜାଣିହେଲା? ଏହାର ଲେନ୍ଥଟା ଟୋଟାଲ କେତେ କହିବାକୁ ଗଲେ? କାହାର? ନା କୋଲାବ ରିଭରର। କୋଲାବ ରିଭରର ଲେନ୍ଥଟା କେତେ ଆମର ଟୋଟାଲ? ନା 270 କିଲୋମିଟର। କେତେ କିଲୋମିଟର? 270। ଜାଣିହେଲା? ଏଇଟା ବୁଝିହଉଛି? କୋରାପୁଟରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇକି ମାଲକାନଗିରିରେ କିଛି ଅଂଶ ରହିଛି। ତାପରେ ଯାଇକି ସାଉଥ ପଟେ ଆମର ଗୋଦାବରୀ ସହିତ ମିଶିଛି। କୋଉଠି ମିଶିଛି? ନା ଗୋଦାବରୀ ସହିତ ମିଟ୍ କରିଛି ଏଇଟା। ଏଠି ଆମର ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ଗୋଦାବରୀ ସହିତ କିଏ କିଏ ମିଟ୍ କଲା? ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କୋଲାବ। ଏ ଦିଟା ରିଭର ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯାଇକି ଗୋଦାବରୀ ସହିତ ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଇଜ ଦ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ରିଭର ଅଫ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ଟେଷ୍ଟ ରିଭର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ରିଭର ନାଁ ହେଉଛି ବାହୁଡ଼ା। ବୁଝିହେଲା? ଏହାର ଲେନ୍ଥ ପାଖାପାଖି 96 କିଲୋମିଟର। କେତେ କିଲୋମିଟର? 96 କିଲୋମିଟର। ତ ଆନ୍ସର ହେଲା କି ଅପସନ ସି। ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର କି ଆମେ ଜାଣିଲେ? ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ହେଉଛି କି ଆମର ମହାନଦୀ। ବୁଝିହେଲା? ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ମହାନଦୀ। କେତେ କିଲୋମିଟର? ନା 858 କିଲୋମିଟର। ଜାଣି ହେଲା ନା ନାଇଁ? ଏଠି ଯଦି ଆମେ ମ୍ୟାପକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ କରିବା, ଏଠି ଉପରେ ରହିଲା ଆମର କଣ? ଉପରେ ରହିଲା ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ଜାଣି ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ତା ତଳକୁ ଆସିଲା କଣ? ନା ବୁଢା ବଳଙ୍ଗ। ତା ତଳକୁ ଆସିଲା ଆମର କଣ? ନା ବୈତରଣୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ନା ବୈତରଣୀ କି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ବୁଝିହେଲା? ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର। ଚାରିଟା ରିଭର ମନେ ରହିବ ଏଠି। ଗୋଟେ ହେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ତା ତଳକୁ ଆସିଲା କଣ? ବୁଢା ବଳଙ୍ଗ, ତା ତଳକୁ ଆସିଲା ବୈତରଣୀ, ତା ତଳକୁ ଆସିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ଜାଣିହେଲା? ଇଏ ଗୋଟେ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପଳେଇଲେ ଓଡ଼ିଶାର, ମାନେ ଅପର ସେଗମେଣ୍ଟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ। ମିଡିଲରେ କିଏ ରହିଲା? ମିଡିଲରେ ରହିଲା ମହାନଦୀ। ମିଡିଲରେ କିଏ ରହିଲା? ମହାନଦୀ। ତା ତଳକୁ ଆମର କିଏ ରହିଲା? ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବହୁତ ରିଭର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 10ଟା ଦେଖିଲେ। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ରହିଲା। ତାପରେ ଏଠି ବଂଶଧାରା ରହିଲା ଗୋଟେ। ତା ତଳକୁ ନାଗାବଳୀ। ବୁଝିହେଲା? ଏଠି ରହିଲା ବଂଶଧାରା। ଏ ବଂଶଧାରା। ଏଠି ରହିଲା ଋଷିକୁଲ୍ୟା। ବୁଝିହେଲା? ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ବଂଶଧାରା, ତା ତଳକୁ ରହିଲା ନାଗାବଳୀ। ନାଗାବଳୀ ଏଠି ରହିଛି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ। ଏଠି କଣ ରହିଲା? ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ। ତାପରେ କୋଲାବ ରହିଲା ତଳକୁ। ଇଏ ରହିଲା ଆମର କେତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତ କୋଲାବରେ ରହିଛି କୋଲାବ ଡ୍ୟାମ। ଜାଣିହେଲା? ବାଲିମେଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଉ କହୁଛେ ଆମେ, କୋଲାବ ଡ୍ୟାମ। ତାପରେ ଏଠି ରହିଛି ରେଙ୍ଗାଲି। ଆମର କୋଉଠି? ଅନୁଗୁଳରେ ରହିଛି। କୋଉ ରିଭର? ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ଏମିତି ମ୍ୟାପ ସହିତ ପଢିଲେ ଆମେ କରିପାରିବା ଭଲସେ।